Hello guys. Hello. Gusto na kukuha ng headless. Guys, tabang ako yun. Tanan na to ko ang gift. Nating gift. Kamutanan guys. Sana ma-donate ko yung Robux. Ng 5 lang. 2 na inches lang. Is ng mga guys. Gusto na ko maka-headless. User na ko guys. Kani guys oh. Imson o 1, 2, 3. Kani guys. Sana madunit ko ninyo. 5, 10, 15, 20, 5. Ano guys. Sana madunit ko ninyo. Mga Robux. Please lang guys. Please lang. Madunit ko ninyo please. Thank you. Bukas na po.